आपको थोड़ा सा नमूना दिखाने के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज मरसद अब्दुल रशीद को कि आपके सामने छोटी सी तिलावत करते हैं ताकि आपको इल्म हो जाए कि यहाँ बच्चों को के तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर किस तरह ध्यान दिया जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
يخلف الميعاد. صدق الله العظيم.